आज कौन मकर मकर केक मकर सब खाइब ना हाँ ठंडा जिते हम हो खाईदवा देलो सब ठंडा अच्छे काकुड़ी हो खाईदवा आ मकरटा थंडार खाइले बढ़िया ठंडा खाने जा सीए तो मोबाइल नहीं आए क्षीर देखे क्षीर एपर्यंत आसीनी साबु पका हुए परा चूड़ा जे पकाउछ सेटा किस पूरा पेशी दे चूना भी पका हुए ना चाउल गुंड यहाँ पर पड़ी चीनी এটা ধরি বনি দেবো पुणी একটা नहीं আসলো আজ্ঞা हाँ हाँ ठीक আছে এতে ওটা চুড়া হলো না এটা হলো না किए खाइबो कि आउ जहु तो लुक एते चूड़ा खाइबे ना कना आज भात क्या हबनी भात क्या बने मकर का भात क्या बने पल्ला चिकी पड़ियो तू खाइबो मामा क्षीर तो आस नहीं है मिक्सिंग करके हबो क्षीर खाइ हबनी क्षीर मते मु खाइ बस गुड़ा हला स्टार्ट मशीन स्टार्ट तू खाइबो मामा मकर खाइबो खाइबो तू कांथुलु के की तू ताको कंदे दो पूरा कांथुलु मामा सब खाई दो ना मामा सब मकर पूरा मिक्सिंग कर दिया हबो तापर खिया हबो ताको देखो मामा तू खाइबो ना मकर खाइबो तू कांथुलु के टिके ओना कैमरा को भाई के दवानी है छुआ छुआबे बिंदु डाकिन फाइनली हमर मकर हो गला हाथ रे जे चकुट छ हाथ रे न चकुट ने मिक्स हो केमती ओ हला देखछि ऊपर देबी दुबो पर पड़ पके मु को देखछि ना आमर गाय को कोइन तो समस्त कर भी कार कोठारे कार डिस्ट्री कार गांगला रो कार खुद पूजा करनी खुद चाउल अरुआ चाउल रात चूल्हा हाँ देखिए बासमती आई है केड़े सुंदर मास का सारा हाँ कबाट फड़ पूछो किंतु एटा कहीं पेनी माँ को नहीं देखियो मजा तो करियो जाऊँ जाऊँ मासे पूरा बस ना कैसे नहीं
ଯାହାର ତାର ବୋଇଥିବ ଜାଗା ନାହିଁ। ଆର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଯାଇକି ଉଠାଯିବ। ହଁ ହଁ କିଛି ନାହିଁ, କାଲିକି ବି ଉଠେଇଦେଲେ କିଛି ନାହିଁ। ବସ୍ତା ହେଉଛି ଆଇଗରେ ମାସକୁ ସାରା ବସ୍ତା। ଫୁଲ ଆଉ କିଣିକି ଆଣିପାରିଲୁନି? ଯାଇଥିଲୁ କାଲି। ଅଛି ଖୋଳା କାହିଁ ତମ ତୁ କଣ ଆମର କଠା ଏଇ କଠା ଇଏ ଯାହା କଣ ସେ କିସ ପାଛିଆ ସବୁ ସେଗୁଡାର ପାପନ୍ତି। ଆଉ ଗୋରୁ ଦୌଡି ଛାଞ୍ଚୁଣି ସେଗୁଡା ପୂଜା ହୁଏ ନା? ଆଗରୁ ଯେ ପୋତୁଳି ପଡେ ଜାଣିଛୁ? ହଁ ବି ଜାଣିଛୁ, ପତୁଳି ଜାଣିବି ନା ସେଟା କିସ ତ ଘୁରୁ ଗୁଡାକୁ ତା ନା କିସ ସେଇଟା ପୂଜା। କିଛି ଖୁଣ୍ଟି ଗୋଟେ କୁହନ୍ତି, ମହି ଖୁଣ୍ଟି। ହଁ ମହି ଖୁଣ୍ଟି ମହି ଖୁବ। ମହି ଖୁପ। ଆଉ ଗୋଟେ କଦଳୀ ପତ୍ର ଆଣିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏଇଠି ତ ଭୋଗ ଦେବି, ଆଉ କିସ ହବ କଦଳୀ ପତ୍ର। ମୁଁ ନେମି, ତୁମର ଖାଅ, ତୁମର ଖାଅ। କାଲି କି କାଟୁ ବୁଢା ହେଇଗଲା କାଲି ଯାଇଥାନ୍ତୁ। ତୁମେ ଖେଦ ଦଉଛ ନାଇଁ ସମସ୍ତେ, ତମ ମକର ସରିଛି ନା ମତେ ଖେଦ ଦଉଛ। ତମ ମକର ସରିଛି ନା ମତେ ଦଉଛ। ସିଏ ପଳଉ, ମୁଁ ଯିବି କହୁଛି ନା। ନା ଫଟୋ ମଟ ଉଠେଇ ହବନି, ତୁ ଚାଲିଆ ଦେଖିବା ବୋଉ କେମିତି ପୂଜା କରୁଛୁ। ନା ସେ ଦେଖିନଥିବେ, ନୂଆ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଯାହାର ପାଛିଆ ଥାଏ, ଆମର ତାହେଲେ ଦେଖିବୁ ବଡ ପାଛିଆ ତାପରେ ଆଉ ଆମର ଦା ହଉଛି ପହଁରା ଆଉ ସେମାନେ ଦଉଡି ନୁହେଁ ହେଟା କିଛି କୁହନ୍ତି ମକର ଚାଉଳ ପୂଜା ହୁଏ। ସିଏ ତାର ଗାଁ ଥିଲା କି ତାର ଦାନ୍ତକାଠି ଗୋଟେ ଦେ କଲ ଆସିଲୁଣି।